नमस्कार। सुप्रीमकोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन पक्षर सुप्रीमकोर्ट रे एक जनस्वार्थ मामला बा पीआईएल दाखल करा जायछि, जहा भारत वर्ष रे एक गुरुत्वपूर्ण दिग्दर्शन देई पारे बोली आशा करा जाउछि। जस्टिस सूर्यकांत उज्ज्वल भूयाଙ୍କ पाखरे दाखल होइथिबा एई जनस्वार्थ मामला रे सुप्रीमकोर्ट लॉयर एसोसिएशन रो सदस्य माने बेस सुंदर प्रस्ताव मान रखिछन्ति। जो प्रस्ताव जदि कार्यकारी हुए, जदि विचारपति निर्देश दियंती, सरकार को कड़ा निर्देश दियंती जे जो प्रस्ताव रखा जायछि से प्रस्ताव जदि कार्यकारी हुए एवं प्रशासन पक्षरु ताको निष्ठार सहित पालन करा जाय, ताहले महिला हिंसा क्षेत्र रे देश रे देखा दैथिबा जो अराजकता भली स्थिति निश्चित भाव रे किछिटा लाघव होई परिबो बोली आशा करा जाउछि। से प्रस्ताव गुडिको हेला जे समाने चाहिचंती जे समग्र देश रे महिला और शिशु को निरापत्ता पई गोटे व्यवस्था हो, गोटे मेकानिज्म तैयारी हो, जो मेकानिज्म द्वारा सारा देश रे महिला एवं शिशु मानक सुरक्षा दिया जाय परिबो। एवं ता भितर केतोडे एक प्रस्ताव मध्ये समाने रखिचंती। ताहेला जे प्रथम होची धर्षक जो माने दुष्कर्मकारी सेमानकु नपुंसक करा जाऊ, केमिकल द्वारा हो बा किबळी भाबरे हो सेमानकु नपुंसक करा जाऊ जो माने एई भली कांड करूचंती। द्वितीय है जे जेहेतु अंधकारच्छन्न अंचल रे अधिकरू अधिक संख्यार दुष्कर्म होची, तेणु देश रे जेते अधिक मुख्य मुख्य रास्ता रे अंतत सब जगह रे स्ट्रीट लाइट लगा जाऊ। जदि आलुआ जलिबो ताहले अंधकार जो सुजोग नै कि लोक माने दुष्कर्म करूछन्ती सेतिरो विरत रहिबो बोली समान आशा करछन्ती। आ गुटे हला सीसीटीवी रो बहुल व्यवहार हो। सीसीटीवी रो बहुल व्यवहार हेले अनेक समय जो माने दुष्कर्मकारी बा महिला मानक हिंसा क्षेत्र रे समाने लागि कि रहिचंती समाने धरा पड़िबे एवं धरा पड़िया पे गोटे भय मध्य रहिबो। जदि भय जागृत हो अनेक दुष्कर्मकारी एथिरु विरत रहिबे बोली मध्य आशा करा जाउछि। तापरे मार्शल आर्ट शिखा जाऊ समानकु, माने महिला मानकु आत्मरक्षा कौशल शिक्षा दिया जाऊ। विभिन्न जो माने मार्शल टीचर्स अच्छे, मार्शल आर्ट टीचर अच्छे, सेमानकु विनियोग करा जाऊ ए कार्य रे शिक्षानुष्ठान रे एवं जो माने घरोई महिला अच्छे सेमानकु समस्त को ए शिक्षा दिया गले हुए तो सेमाने निजको जो क्षेत्र रे ए भली हिंसा वृद्धि पाइबार लागि सेमाने निजको आत्मरक्षा करि पाइबे। तापरे जो पोर्नोग्राफी बा नग्न चित्र नग्न वीडियो अविचारित भाव में देखि पारुचंती लोक माने सेथिरे समानकु किभली गोटे रोक लगा जाय परिबो सेतिबे व्यवस्था हो। आईटी क्षेत्र रे यार प्रयोग द्वारा ए नग्न चित्र बा पोर्नोग्राफी को बंद करा जाय परिबो, जहा बहु भाव में लोक मानकु उत्साहित करूची, प्रेरित करूची एभली काम करिवा पई। तापर राष्ट्रीय स्तर रे जौन अपराधिक तथ्य जहा अछि महिला क्षेत्र जो हिंसा को लेकिन जो सब तथ्य अच्छी से तथ्य को ठीक भाव में संग्रह करा जाऊ। कारण अनेक समय रे अनेक केसेस होउची, घटना होउची जो घटना सामना को आसी पारुनी, लोक माने जानि पारुनांती एवं पुलिस रे मध्य से केस दायर होनी बा केही अभियोग करूनांती। जोथि पई जदियो घटना जहा हमर अपराध रो रेट जहा देखा जाउची तथ्य रे ताठू वास्तव क्षेत्र रे घटना घटुची अधिक। तापर आउ गोटे कथा, जिते बेले कोनसी गोटे दुष्कर्म अभियोग हला, धर्षण अभियोग हला, सेते बेले माने तुरंत जदि समाने बेल अप्लाई करूचंती, अनेक क्षेत्र में समान को बेल मध्य कोर्ट दे दूची। तेणु कि कोर्ट पाखरे मध्य समान निवेदन रखिचंती एवं से करिचंती से पीआईएल जनस्वार्थ मामला रे जे कोर्ट को मध्य निर्देश दिया जाऊ एवं आईन रे भली व्यवस्था रहू जे पर्यंत ट्रायल न सरिची, जे पर्यंत ट्रायल न सरिची से पर्यंत समान को बेल कोनोसी जज देबे नाही। आ गोटे है जे सर्वसाधारण गाड़ी रे जिते बेले जाउचंती, माने बस हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, सेते बेले ताकर व्यवहार किभली रहिबो से संपर्क रे एक मार्गदर्शिका जारी हो। गोटे साधारण मार्गदर्शिका जारी हेले जोठी पुरुष माने एवं नारी माने जाउथिबे एकाठी के जाउथिबे से क्षेत्र रे पुरुष मानकर व्यवहार किभली हो से संपर्क रे गोटे डिटेल दिया जाऊ। एई भली भाव रे व्यवहार से माने करिवे। आमे देखिछु आगरो निर्भया कांड, अभया कांड, आरजीकर हॉस्पिटल रे जो डाक्तर पीजी डाक्तर को जो भली भाव रे दुष्कर्म करा गला से क्षेत्र रे मध्ये आमे देखुछु एई सबुर अभाव जोगु हुए तो ए सब कांड घटी थाई पारे। विशेष करी निर्भया कांड रे बस भीतर जो गणधर्षण हिथिला, जदि एई भली व्यवहार पई गोटे किछि मार्गदर्शिका हुए ताहले हुए तो
ଅନେକଟା କମି ଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟିଭ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହଉ ଯେ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅଦାଲତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଘରୋଇ ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଦାଲତରେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଓକିଲମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଟିକୁ ଅଦାଲତରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୌଜନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ତ ସିଏ ପୀଡ଼ିତା ହେଇକିରି ଥରେ ତ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇକି ସିଏ ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଜଜଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉଥରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଅନ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର NDS ଅଛି, ଯାହାକି NCRB ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହୁଛି। ସେ ତଥ୍ୟକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯୋଉମାନେ ନିୟମିତ ବା ବହୁବାର ସେମାନେ ଅଫେନ୍ସ କଲେଣି ବା ସେମାନେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏଭଳି ଭିଆଇଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ସେଇ ପୀଡ଼ିତା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭାଇଭର, ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ହିଂସାରୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କଥାଟା ଶୁଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡିକ ବେଶ ଉପାଦେୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ, ଓମେନ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ। ତେଣୁ ଯଦି এইভଳି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହେବ, এইଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆଇନକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମହିଳା ହିଂସା, ସେ କମିପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡେଟା ମିଳିଛି ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା NCRBର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି 144.4 ହେଉଛି ମହିଳା ହିଂସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ହରିୟାଣା 118, ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା 117, ରାଜସ୍ଥାନ 115, ଓଡ଼ିଶା 103, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 96.2, ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ 93.7, କେରଳ ହେଉଛି 82, ଆସାମ ହେଉଛି 81.2, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି 78.8, उत्तराखंड हूँ 77, महाराष्ट्र 75.1, वेस्टबेंगल 71.8। यही भाव रही क्राइम रेट विभिन्न राज्य मानक क्राइम रेट रही जहाँ जना सर्वे 2018 ରୁ 2022 भितर यहाँ पाखापाखि 13% वृद्धि पाई सारा देशर जदि डेटा को आम देखा। तेणु ये गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, आपण मैंने ए दिगरे चिंता करूँ एवं निज पिला से संस्कार देकी बढ़ातु, जहाद्वारा से महिला हिंसा क्षेत्र में सचेतन होकर रहिबे एवं महिला मानकु सम्मान प्रदर्शन पूर्वक जोठी एकता घटुची आम सम्मुख में जितेबाला कौन महिला प्रति हिंसा होचे आमे मध्य सेतिर हस्तक्षेप करबा दरकार एवं आमे मध्य जड़े समाजर सचेतन नागरिक हिसाब से आमर दायित्व निर्वाह करबा दरकार। नमस्कार।